सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद दिए एवं आपण माननकु प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार जना करे। आज आम गोटे मुख्य विषय को आलोचना करिबा ता होछि जदि ईश्वरंकर राज्य ऑलरेडी आसी सारी अछि तेबे आमे काहेकि प्रार्थना करिथाउ तुम्हर राज्य आसु बोली। एई विषय को आमे चिंता करिबा। एई जो प्रसंग बा टाइटलटी यह गोटे थियोलॉजिकल पैराडॉक्स क्वेश्चन बोली कहा जाए। जदि ईश्वरंक राज्य आसी सारी अछि तेबे काहेकि आमे कहिथाउ जे तुम्हर राज्य आसु बोली। आमे प्रार्थना मध्य करिथाउ तुमरी राज्य आसु बोली। ए विषय को आज आमे आलोचना करिबा। प्रथम विषय होछि आमे बाहर करिबा लूका लिखित सुसमाचार तार 17:20 एवं 21 पदरे फारूसी माने यीशु ख्रीष्ट को प्रश्न पचारुछंती आउ से माने कहउछंती ईश्वरंक राज्य केबे आसुअछि। तबे यीशु से मानकु कहिले उत्तर दउछंती जे ईश्वरंक राज्य दृश्य भावरे आसे नाही किंबा एठारे बा सेठारे बोली लोके कहिबे नाही, कारण देख ईश्वरंक राज्य तुम्ह मानक मध्यरे अछि। यीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे ईश्वरंक राज्य तुम्ह मानक मध्यरे अछि। ता माने आमे जानिबाकू हबो जे ईश्वरंकर राज्य ऑलरेडी उपस्थित अछि। लूका लिखित सुसमाचार तार 17:20-21 अनुसार ईश्वरंकर राज्य ऑलरेडी उपस्थित अछि। तो ईश्वरंकर राज्य केमिति उपस्थित अछि? ईश्वरंकर राज्य माने यीशु ख्रीष्टंकर एम्बॉडीमेंट द्वारा प्रकाश पाई थाए। यीशु ख्रीष्टंकर प्रतीक प्रतीक तो कहि परिबा नाही, यीशु ख्रीष्टंकर माध्यम रे कहिबा को गले यीशु ख्रीष्टंकर माध्यम रे ताहांक द्वारा ईश्वरंक राज्य उपस्थित हैला। आउ ईश्वरंक राज्य यीशु ख्रीष्टंकर अवतार, मिनिस्ट्री, मृत्यु, पुनरुत्थान, विशेष करी पवित्र आत्मांकर दत्त जितेबेले हैला, एई माध्यम रे ईश्वरंकर राज्य आम्भ मानक मध्य उपस्थित हैला। कहिबा को गले जोठारे यीशु ख्रीष्ट उपस्थित सेठारे तांकरी राज्य मध्य उपस्थित। तामाने आत्मिक भावरे यीशु ख्रीष्ट आम अंतर रे आम मध्य रे अछंती। तामाने ईश्वरंकर राज्य आम मध्य रे, आम हृदय रे, आम शरीर रे अछि। तेनु एहाकू द किंगडम इज प्रेजेंट स्पिरिचुअली बोली कहा जाए। आत्मिक भावरे ईश्वरंकर राज्य आम ठारे उपस्थित। ईश्वरंकर राज्य अदृश्य भावरे आम ठारे पवित्र आत्मांक द्वारा उपस्थित। तेणु पाउल मध्य कहिसंती ईश्वरंकर राज्य भोजन पान नुहे किंतु शांति, पवित्रता, धार्मिकता एई विषय को से उल्लेख करिसंती। तो ईश्वरंक राज्य ऑलरेडी आम ठारे ए जगत रे उपस्थित, आम हृदय रे पवित्र आत्मांकर उपस्थिति द्वारा, पवित्र आत्मांक प्रेजेंस द्वारा यह होची स्पिरिचुअली ईश्वरंक राज्य उपस्थित रही अछि। किंतु आ गोटे क्षेत्र रे ईश्वरंकर राज्य ए पर्यंत आसी नाही बा उपस्थित होई नाही। सेटा होची अंतिम समय रे ईश्वरंकर राज्य उपस्थित हेबे। आ यीशु ख्रीष्ट रिटर्न जेतेबेले करिवे सेतेबेले यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले रिटर्न करिवे सेतेबेले ईश्वरंकर राज्य उपस्थित हबो। लिटरली, ग्लोबली एंड लिटरली एटा भिजिबली दृश्य प्रकट भावरे भविष्यत रे यह उपस्थित हेबाकू जाउछि। तेणु करी आमे कहि थाउ तुम्हर राज्य आसु, तुम्हर राज्य आसु बोली आमे प्रार्थना भी करि थाउ। ता माने आमे एक राज्य को अपेक्षा करूछु जोटा कि भिजिबल अटे, जोटा कि यूनिवर्स अटे, लिटरली अटे, से राज्य को
କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ? କାରଣ ପାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ରହିଅଛି ଜଗତରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଅଛି। ଶୈତାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲିଟରାଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ଭାବରେ, ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛୁ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁସମାଚାର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଡିମନ୍ସ ମାନେ ଡିଫିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବୋଲି। ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ପାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟାୟ କରୁଣା ପ୍ରକାଶନ ହୁଏ, ସେଇଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲିଟରାଲି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।